Takuk ti bukuk song jotono lamsugo ani YouTube channel cooking channel o tini recipe hingkai guriama mairungni ang mairung songnai mane fried rice swnamnai mairung baja swnamnai hingke paso ang bono tui chumui tonnai guriama no oro ang cup kotor kaisa tai hapnakha hingke bono ang phungni chomui tonmani eba 5 ghonta rok wngoi mano ang chomui tonmani hingke tiboro songkha bono ang hingke bono ang chombaioi bono karinakha mairung kisa norom kha hingke bono ang tabok songnai hingke oro thok kisisa nakha kisisa bolte chamoch kaisa ni kisisa besi wngkhana hingke oro elach rwkha 2ta hingke norog muchungkha hingke o jaga o tejpata rok tei kismis rok teibo motomjak nai rowui mano angkhe tei asuk rwliya hingke badam kisisa add khainakha oro piyaj nakha piyaj kisa rawui rwkha tei moso kwthang taisa rwkha ang o jaga o hingke obono kaham khe ang tabok sernai paso badam seri nakha o jaga o tabuk khe o jaga o sotui gura rok som rok joto ang ribainai hingke bono fry khainai kisa hingke piyaj kamkha hingke ang mairum khiklai rwkha o jaga o hingke bono tabok kaham khe ang mix khainai jate o jaga o thok rok piyaj rok nangnai jaat bono ang kaham khe saburnai hingke wngbaikha hingke bono ang je butui ran bono ang songnai mane bono frannai o butui no butui rankaise ang o jaga o tei kisa butui ulorinai hingke obo kisa atha chakha hingke butui kisa rankha hingke tabuk o jaga o butui add khai mankha bono hingke o jaga o ang butui kisisa add khairinai norogni ojon ni rwdi angkhe oro cup sa rwkha glass kaisa rwkha taisa rwkha hingke obono kaham khe ang koloi tabuk songnai ang o butui no frannai tei uisa hingkhai bono ang 10 minute rok kholobwi songkhana hingkhe butui kisa ranna naikha hingkhe ani obo already munna naikha tei kisisa tonna nango hingkhe tabuk khe ekdum perfect wngkha oko wngbaikha butui bo rankha hingkhe srabui thangkha oko wngkha hingkhe bahai bo wngkha ani tini recipe norog chajak khe comment khe sadi tei chajakha hingkhe please subscribe khai di tei comment khaina tabuk di jotono.